أولا أن يخلص الطلاب في طلب العلم، يعني حرصهم وإخلاصهم في طلب العلم أن يكون لوجه الله لا لأجل جاه ولا منصب ولا مال، وإنما يطلب العلم تقربا إلى الله عز وجل، وأن ينفع نفسه ينتفع بهذا العلم وينفع أمة المسلمين. Sekarang syaratnya pencari ilmu, syarat sukses pencari ilmu. Yang pertama, ya, sama ikhlas. Jadi kamu mencari ilmu memang untuk tujuan ilmu itu sendiri, untuk takarrub kepada Allah, bukan mengambil PAI untuk bekerja di bidang PAI, bukan. Itu tujuan nomor sekian. Tapi nomor pertamanya adalah mukhlishan lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah aku mengambil jurusan ini, untuk mendekatinya, kemudian untuk menghilangkan kebodohan, untuk ilmu itu sendiri. Nanti lain insya Allah itu sendiri. Ikhlas. يعني قد تكون النية لطلب العلم في البداية يطلب العلم لمنصب، ولكن عليه أن يصحح هذه النية. قال الإمام الشافعي له مقولة عظيمة في هذا الشأن، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. Ya Allah. Maka beliau mengingatkan kalian yang dulu di awal perkuliahan di UIN Wali Songo memilih jurusan ini untuk mencari kerja, untuk tujuan mencari kerja. Mulai sekarang diperbaiki niatnya, ditaskih, direvisi. Harus ada revisi niat. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. Imam Syafi'i juga menceritakan pengalaman, dulu kami ada pengalaman mencari ilmu tetapi untuk tujuan selain Allah. Tetapi ilmu itu membangkang, nggak mau mendekati kita, nggak mau, karena kita salah niat. Nah, setelah beliau memperbaiki niat, akhirnya berproses menjadi ahlul. ثانيا أن يتجنب الأسباب الشاغلة عن تحصيل العلم، يعني يأتي إلى مجلس العلم وعقله صافي يركز في تعلم العلم وغير وغير لا يشغل نفسه بأمور، يعني ينزع هذه الشواغل ويتركها خلفه ويركز في طلب العلم. Kedua, syarat sukses menjadi pencari ilmu yaitu fokus untuk tujuan mendapatkan ilmu itu sendiri, kemudian menghindari atau menjauhkan diri dari penyebab kesibukan lain yang tidak ada hubungannya dengan menghasilkan ilmu. Misalnya datang di kelas, ketika kuliah ikhlas karena Allah, mau kuliah, mau mendapatkan ilmu dari guruku, jadi tinggalkan dulu urusan lain, jangan WhatsAppan dulu, ya. Berarti kamu ikhlas membelanjakan waktumu untuk fokus. Nah, itu Allah melihat semuanya. Makanya orang-orang yang seperti itu sangat mudah untuk menarik dan menjadi magnet ilmu. Tinggalkan kesibukan-kesibukan lain yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. ثالثا أن يطهر قلبه ويشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، لأن أكبر شيء يحول بينك وبين تحصيل العلم هو فعل الذنوب والمعاصي. Yang ketiga, syarat sukses menjadi pencari ilmu adalah menyibukkan dirimu selain kesibukan yang pertama dan lurusnya niat tadi. Menyibukkan dirimu dengan beribadah. Karena hal yang paling menyela-nyelai antara kamu dengan ilmu, antara kamu dengan Tuhan adalah yang memisahkan kamu dari kedekatan kepada. Itu yang menyebabkan kegagalan. Jadi sibuklah menambah aktivitas ibadah. وهذا هو معنى التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Masya Allah. Nah, ini ternyata ada rahasia. Ada rahasia wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau ingin dijadikan alim, kamu menjadi takwa dulu.
menambah porsi ibadah, ternyata wattaqullah, kalau kita pengen banyak ilmu justru kita harus bertakwa lebih dulu. Wattaqullah wa yu'allimukum. رابعا أن يحترم الطالب أستاذه أو شيخه ويقدره ويطيعه ولا يخالفه. Yang keempat, cara sukses pencari ilmu adalah mengikuti arahan, bimbingan, petunjuk, pedoman dari guru dan jangan membangkang atau menyelisih. Ibaratnya beliau menggariskan prosedur, maka kita sebagai pencari ilmu kita harus mengikuti arahan atau petunjuk dari guru kita. أخيرا أن يتخلق بأخلاق الإسلام الحسنة التي أمر بها الشرع. Masya Allah. Dan yang terakhir, ini syarat suksesnya, kamu hendaklah bertingkah laku dengan santun sesuai yang digariskan atau dicita-citakan oleh syariat Islam. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا سببا لنشر العلم والعلوم الإسلامية. اللهم Amin. Alhamdulillah, ini beliau adalah beliau sampaikan beberapa tips itu. Beliau berharap ini menjadi pengetahuan, petunjuk dan manfaat untuk kita semua, ya, membimbing kita semua untuk menjadi sukses sebagai pencari ilmu maupun pengajar ilmu. Kita berikan penghargaan. Barakallahu. Baik, anak-anakku semua, beliau sudah menyampaikan ya beberapa poin-poin penting untuk menjadi sukses sebagai pencari maupun pengajar. Nah, silakan di antara kalian yang ingin bertanya, mumpung beliau ada di sini, belum pulang lagi ke Mesir, ya, boleh bertanya. Nyambung boleh, nggak nyambung juga boleh. Tapi kayaknya ada yang mau tanya itu, sudah nikah belum sayang? Silakan bertanya. Namanya استيقظ بست رشيد. أنا بس عارفة جملة استيقظ. Itu soal ya Syekh. ayat bu ayat an. يسأل كما يشاء. السؤال للطلاب وليس للأستاذ. Oh, dari Ustaz. Fakat لولا يوجد السؤال من الطلاب أنا أنت تأخذ حق الطلاب. Oke. مونغو. Monggo. matur nuwun. Silakan, boleh. أهم حاجة يكون سؤال في الموضوع. نعم Iya فقط Pak, هذا yang الموضوع. awalan Ulkur ismaka was'al amma tasya. Acung dulu, sebutkan nama, lalu tanya. Di ayatin luwatin syikha. Namanya Syekh? باللغة الإنجليزية بالعربية Tidak, Pak. بالأجنبية بالإنجليزية. Iya, boleh. Oke. Silakan. Maulid indana Fajrul Tuma Asani man yurid ayat Mas Muki anti ya Habibati Muryati al awal yakni Fajrul Asailah Asaniya yakni Muryati Wasalif man yakunu Mas Muka Aufa ومن أوفى بما عهد عليه الله. ما شاء الله. من أوفى بما عهد عليه الله ليس عليه. في قراءة عليه ولكن عليه. لهجة قريش. هناك يعني قراءات عليه الله. في عليه ولكن حفص عاصم في قراءة عليه. ما شاء الله. Fajrul Muryati Aufa wa manir rabi'ah. أنا Ya, الثالثة. tadi antakuna مرياتي. فجر ومرياتي. faqat وأوفى. Fajrul Muryati. هل يكفي أو نزيد؟ لا بأس كما يريد حتى لو يريد أن يسألكم من النساء مدرسة. نقص قليلا من فرقة النساء Mas Mukia Dewi. من يريد أن يسأل يتفضل، نأخذ من يريد أن يسأل حتى أوكي. يتسألوا كلهم معه. Oke, Dewi. والآن الفرصة الأولى أؤتي لأخينا الكريم فجرul. تفضل يا فجرul.
Berdiri dulu. Fajrul Islam. Mas Mukhtar dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dulu sama di تفضل بأي لغة؟ باللغة حتى العربية بلغة أحسن. الإشارة. Di luar isyarat ada pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Falah, NIM 045. Di sini izin bertanya kepada Syekh Atif terkait tadi yang sudah disampaikan 5 sikap yang harus guru miliki untuk bisa mencapai hati seorang pelajar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sikap seorang pelajar ketika tidak menemui 5 sikap itu di dalam diri guru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kama qulta anifan ya Syekh, anna lil mu'allim labudda min ayyam talika quluba yullabihi. Walakin ma ra'yuka, yakni kaifa yakunu nahnu naf'al ana taqula hina ma la ara asifat as-salih asifat as-salihah min mu'addim, yakni huwa la yurid ayyam talik qalbi, yakni ka'anna ahyanan naraha fi ba'din min mu'allimina wa mada naf'al hina ma nandur tilka bahira. Yes. نعم كما قلنا هو الأفضل لأنه لقبول العلم كما قلنا أن يكون سهلا لينا متواضعا متبسما مع الطلاب، ولكن وجد مثلا معلم قص وغليظ القلب، من واجبي كطالب أن أصبر وأتحمل وأصبر على سوء خلق. الصبر على سوء خلق المعلم يعني هذا من حسن أخلاق الطالب. Masya Allah. Nah, kalau kita melihat guru kita seperti itu, kayak gak sayang sama kita ya, kayak gak peduli, bahkan galak, ngamuan, protes sedikit gak diterima, gitu ya. Udah terlambat sedikit menyerahkan tugas, gak diterima. Nah, tugas kita sebagai murid adalah bersabar, menanggung dengan semampu kita, kemudian menerima itu, kemudian melapangkan hati atas akhlaknya yang kurang baik. Justru itulah yang membuktikan kepribadianmu sebagai murid yang baik. Ya, jadi urusannya antara engkau dengan Allah. Tetapi guru kita seperti itu, utruk bainahu wa bainallah. Amma nahnu insyaallah sanakunu طالبا مؤدبا إن شاء الله. وآخذ منه الشيء النافع، أما الشيء الذي أراه قبيح أبتعد عنه كما أستر على زلته. ما شاء الله. كان مثلا قاسيا وهناك بعض الأخلاق لا يجوز أن أتكلم عن معلمي بشيء قبيح عنه، أن أستر عليه وأتحمله وأصبر عليه وأخذ منه الشيء الجيد وأترك الشيء السيء. نعم. هذا من أخلاق المتعلم. ما شاء الله. Kemudian kita fokus mengambil saja yang baik-baik dari guru kita, yang buruk-buruk tidak usah kita ambil, kemudian yang buruk-buruk lagi atau menyakitkan kita tutupi. Ya, kita tutupi, nggak usah kita ceritakan. Nggak usah kita ceritakan sama orang. Kemudian kita antara oh ya, kemudian kita bersikap lapang dada dan pemaaf saja untuk kemudian ya, nanti menutupi kesalahan beliau. إذا أردت أن تصبح معلما ناجحا أول شيء عليك أن تفعله أن تكسب قلوب طلاب. بعد ذلك العلم سوف يكون سهل جدا مع الطلاب، لأنهم سوف ما دام وجدوا أنك تحبهم، أنك حريص عليهم وتخاف عليهم،
هم سوف يتعلموا أي شيء منه. Oke. Justru itu nantinya menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kita karena kita pernah merasakan sakit. Kalau disakitin ya, pernah punya pengalaman sakit dengan guru tertentu, walaupun nanti tidak kita lihat lagi sakitnya, tetapi kan pernah ya. Yang namanya pernah kan pernah ada, nggak bisa hilang. Nanti justru itu menjadi motivasi kelak kita menjadi guru, kita lebih semangat untuk menjadi guru yang mendapatkan hati murid-murid kita. Jangan seperti yang cuek dan tidak peduli dengan kita. Itu akan menjadi energi yang kuat untuk membantu Anda lebih maju. وظيفة المعلم وظيفتين، معلم ومربي. يعني وجدت سلوك خطأ عند بعض الطلاب، أنا أحاول أن أصوب هذا السلوك وأصححه. Oke. أنت مهمتين، معلم ومربي. Oke. Jadi fungsi seorang guru tidak hanya sebagai mu'allim, tetapi juga sebagai murabbi. Kalau mu'allim fokus pada transfer informasi, transfer pengetahuan, tetapi murabbi adalah sebagai pendidik, pengelola, pelurus, pengemong, pembimbing akhlak anak-anak kita. Oke. Terima kasih sekali ya Ustaz. Masya Allah, al-ijabah mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fihi wa fina jami'an. تفضلي. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني. تفضلي سيدي مرياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Muryati. Izin bertanya ya Syekh. Ini mungkin agak keluar dari materi. Di sini saya hanya ingin sedikit tahu mengenai metode pembelajaran di Mesir itu seperti apa di era society ini, dan apakah ada hal unik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai di Mesir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Syekh, indaha soal, yakni ma hiya at-tariqah at-ta'limiyah al-mustaqdamah fi Misra fi hadhihi al-'asr al-mujtama' 5.0, yakni fi ta'lim fi Misr. Wa hal hunaka anshita khassa al-mutabbaqah qabla ad-dirasah. هل هناك ملخص أو هناك أنشطة خاصة قبل بداية المحاضرة في مصر؟ في أي تعليم؟ التعليم الأساسي أم التعليم الجامعي أم التعليم الثانوي؟ Kamu mau tanyanya apa, Mbak Muryati? Apa untuk di kampus? Apa untuk di kelas? Apa untuk pembelajaran umum? Di kelas. Oh, fil madaris al-i'dadiyah wal mutawassitah aw al-thanawiyah. وعندنا الطريقة المستخدمة. طريقة مستخدمة، نحن نعتمد على الطريقة التقليدية التي هي مدرس وكتاب وطالب، ونستعين بالوسائل الحديثة مثل مثلا الوسائل الحديثة مثل الموجودة هنا في الجامعة. نعم نعم. لكن الاعتماد الرئيسي أستاذ ومدرس أو أستاذ وطالب وكتاب. نعم، هناك كل مادة ولها طريقة في التدريس، طريقة الحفظ مثلا في القرآن. أما باقي المواد تعتمد على الفهم، وفي بعض المواد تعتمد على الفهم والحفظ. الفهم. الفهم. ولكن لا يترك طريقة المحفظة، لا يترك طريقة بعض يحفظ أولا ثم يفهم. نعم، يفهم ثم يحفظ. يفهم أولا. لكن في كل مادة لها طريقة معينة. يعني القرآن الحفظ، المهم أن يحفظ الآيات والنصوص. أما يعني نركز على حفظ القرآن الكريم بالنسبة للمرحلة الابتدائي والإعدادي. أما الشرح والتفسير تأتي في مراحل متقدمة. Gitu. Jadi Mbak Muryati, di Mesir itu di madrasah-madrasahnya masih menganut metode klasik. Sebagian besar masih menganut metode klasik, yaitu ada guru, murid, dan berbasis kita.
Walaupun sudah digunakan juga media-media pembelajaran kontemporer, tetapi basis awalnya adalah guru, murid, dan kitab. Kemudian yang diutamakan adalah pemahaman siswa. Kecuali untuk pembelajaran Al-Quran ada pemahaman, kemudian ada hafalan, seperti itu. Ya. Kemudian al-munaka'an syifah fasah qabla bidayat al-fisah al-dirasiyah. عندنا يعني الأنشطة تعتبر قليلة عندنا، يعني لأن مثلا يقتصر الأمر على يعني مدة زمن اليوم الدراسي على حسب اليوم الدراسي. إذا في بداية اليوم الدراسي موجود أنشطة خاصة؟ ما هي؟ الدعاء لماذا أو كيف أو نصلي الدعاء أولا أو كيف؟ عندنا طبعا في البداية تسمى الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية تبدأ بالطابور، طابور من الصباح، والطلاب يقفون طابور أنتري يا سيستم أنتري. ثم تبدأ يسلم المؤلف؟ لا يسلم. أولا يبدأ طابور في تمارين تنشيط الطلاب، تمارين صباحية. تمارين صباحية ما شاء الله. رياضية كي تنشط الطلاب. ثم بعد ذلك شيء يسمى الإذاعة المدرسية. ما هو الإذاعة؟ الإذاعة المدرسية مقدم برنامج، والبرنامج يحكي مثلا على تلاوة القرآن الكريم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حكمة، ثم كلمة. gitu. نعم. يبدأ اليوم الدراسي ليس في بداية كل الحصة لا في بداية اليوم الدراسي. Jadi ada kegiatan khusus ya kalau di Mesir itu. Kalau di sini kan datang salim, masuk, ya nanti ada lampu nasional, ada doa bersama, asmaul husna dan lain-lain. Kalau di sana murid pagi-pagi adanya kegiatan pengawalan hari, bukan setiap jam pembelajaran ya, tetapi mengawali hari dengan kegiatan ini. Mereka antri berjajar, Fiktobur itu mengantri, kemudian masing-masing langsung menyetorkan. Jadi awal-awal pagi langsung menyetorkan dulu yang sudah mereka pelajari kemarin. Habis itu masuk, baru kemudian setelah berkumpul, guru baru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu, strategi pembelajaran hari itu, kemudian sampai nanti jadwal dan jamnya juga dijelaskan. Nanti mereka ingin mentarget apa, baru dijelaskan itu, lalu mulailah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya, ada antri itu. Ya. ثم في نهاية الإذاعة يقال النشيد الوطني وتحية العلم. إذا ماذا؟ لا بعد في نهاية الطابور، بعد في نهاية الطابور. في نهاية الطابور نشيد الوطني ثم تحية العلم. كيف؟ يعني نقول تحية العلم نقول 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحية جمهورية مصر العربية، تحية جمهورية مصر العربية 3 مرات. Jadi ada juga ya pernyataan ungkapan kebangsaan. Ada juga setelah antrian itu kemudian mereka masuk, kemudian ada tahiyatul alam. Kalau menyebut mereka gitu, tahiyatul alam itu mengatakan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu tahiyatul jumhuriyah al-misriyah. Hidup pemerintah Mesir, hidup pemerintah Mesir 3 kali. Ya, tetap. Kemudian sebelumnya juga ada an-nasyid al-watani. Jadi menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, itu beberapa hal sama ya di tempat kita. Oke, Syekh, terima kasih, Syekh. Syukron. Oke, terima kasih Mbak Mulyati pertanyaannya. Sekarang al-fursah al-falita, yakni li akhi Aufa. Tafadhal li akhi masykuran. Waalaikumsalam. Artinya dikatakan mata semua barang siapa yang bertakwa maka dia akan diberi pemahaman oleh Allah. Saya ingin
tanyakan, yaitu bagaimana kiat-kiat agar kita konsisten untuk bertakwa. Dikatakan kan kalau misal kita masih maksiatan, ilmunya akan sia-sia, kita susah menangkap ilmu itu. Gimana biar kita kiat-kiat untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Soalun talibin solihin. صالحين ما دام اسمه أوفى لابد أن يكون من الصالحين. نعم. كيف أن نكون من المتقين يا أستاذ؟ لأنه صعب جدا أن نكون طوال الوقت في التقوى طوال الزمان. أحيانا نزل وأحيانا نلتفت إلى اليمين ونلتفت إلى اليسار. هل هناك كيفية خاصة يا أستاذ حتى نكون من المتقين طوال الوقت؟ يعني لا يمكن لإنسان jangan khawatir Mas Aufa, sudah menjadi tabiat manusia. Memang kita nggak bisa terus-terusan suci, terus-terusan bersih, terus-terusan baik terus, itu memang susah, memang nggak bisa. Tabiatul insan al-khata, cetakan manusia memang kadang-kadang salah. Nah yang nggak pernah salah itu Tuhan, ya jangan khawatir. ولكن خير الخطائين أنه من يفعل الخطأ يسارع إلى التوبة والرجوع إلى الله. Masya Allah. Tetapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini dengarkan kita semua kan pelaku kesalahan. Nah, kita semua pelaku maksiat. Nah, kita segera bertaubat dan kembali kepada Allah. لذلك قال الله في كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ قال الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Masya Allah. Sudah dengar ayatnya sendiri ya? Saya selalu ulang. Gimana nih? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. ومن يغفر Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi sama seperti kita tadi ya. Kita terlanjur melakukan kesalahan atau menganiaya diri kita sendiri. Lalu kita segera ingat, ya Allah, aku sudah bersalah ya, aku sudah kotor ya, aku sudah tadi ngintip sesuatu yang nggak bener ya. Nah, ngintip film ya, ngintip apa, ada TikTok lewat, daripada sia-sia tonton sebentar. Itu kan ya sebenarnya. Nah, aduh, sudah terlanjur kita segera zakarullah, segera mengingat Allah, lalu bilang astagfirullah, astaghfirullahaladzim. Ulaika jazaa'uhum. Nah, kalau mau melakukan hal itu, maka balasannya adalah segera diberi ampunan. Kemudian nanti memasuk surga. Sebenarnya surganya nggak cuma nanti ya. Kalau kita mau stop sekarang, aura-aura surga juga sudah mulai kita bisa nikmati di bumi. Jangan stop nanti. Stopnya itu kapan? Sekarang. Jadi nanti aura surga mulai kita nikmati di sini. Kita membangun kehidupan surga mulai sejak kita menghentikan kesalahan itu. Atau setiap kita terpeleset segera melakukan hal itu. Tetapi jangan melanggankan diri untuk terpeleset terus ya. Langganan. Terpeleset istighfar langsung. Terpeleset istighfar. Ya enggak seperti itu ya. لذلك الذي يفعل الذنب أو المعصية ثم يبادر ويتوب يحبه الله. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Nah ini Masya Allah sangat mengena untuk kita pelaku maksiat ya. Walladzina idza fa'alu Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita yang bahkan terpelesetnya sampai ke arah maksiat, tetapi
tapi bersegera, bertaubatnya itu bersegera, nanti kita malah mendapat keistimewaan, yaitu mendapatkan rasa cinta dari Allah. Beda kalau nggak sampai terjerumus ya. Tapi jangan sampai terjerumus loh kamu loh ya. Kalau mau terlanjur terjerumus tapi mau bersegera, nanti akan mendapatkan cinta dari Allah. Karena Allah sudah berjanji, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mau bersih-bersih, segera bersih-bersih, segera bertaubat. Nah, itu nanti malah mendapatkan cinta dari Allah. يعني سؤالك هذا قاله أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهم نفسه بالنفاق فيقول يا رسول الله نافق فلان قال له لماذا؟ قال له إذا كنا عندك يا رسول الله كنا يعني في تمام الطاعة وتمام العبادة وإذا انصرفنا وذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج يعني لهتنا الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كنتم على الحالة التي تكونون عليها عندما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. Sebenarnya pertanyaannya Mas Aufa itu sudah pernah ditanyakan sahabat loh kepada Nabi. Ya, pertanyaan Iya, sahabat pernah tanya begitu. Kanjeng Nabi, gimana ini? Kita kalau bersama jenengan bawaannya mau bersih aja, mau baik aja. Tapi kalau kita sudah pulang, ketemu istri, nanti kita ngomong saru-saru lagi berdua, ngomong apa lagi, kita melakukan apa lagi. Nah itu bagaimana ini Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi memberi solusi. Kalau kamu mau beristiqomah, ya mau beristiqomah, mempertahankan keadaan sebagaimana kamu ketika bersama dengan aku, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan seperti yang kamu inginkan itu, menjadi seorang mutaqi. Bukan berarti kita tidak pernah salah lagi ya, tetapi kita menjaga jangan sampai kesalahan besar kita lakukan. Kesalahan kecil tidak masalah, kita juga berhati-hati. Demikian. حتى هي نفس الأمر الذي عندما قال الله عز وجل للملائكة أنه سوف يجعل له خليفة في الأرض ماذا كان جوابهم؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة لا يعصون الله، هم على طاعة دائمة ولا يفعلون المعصية، ولكن عندما أراد الله أن يجعل له خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلم. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kalian merucut-merucut berbuat salah itu sudah diramal sama Allah, juga diketahui kartunya oleh para malaikat. Makanya dulu sebelum menciptakan kamu di bumi ini, kan malaikat ada yang protes ya. Bener gak nih? Ya Allah, Engkau mau ciptakan manusia ini kayak ini di bumi. Mereka kadang-kadang salah, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang bunuh-bunuhan. Saya aja, kami aja, para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan selalu bertasbih, selalu mensucikanmu, selalu mematuhi perintahmu. Ngapain menciptakan manusia? Nah, ternyata Allah punya rahasia ya. Kita yang tukangnya salah seperti ini, ternyata bisa melewati semua itu, nanti mencapai derajat yang tinggi juga dengan cara-cara yang digariskan oleh Rasulullah. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Tahu apa kamu? Aku lebih tahu. Karena itu kita semua jangan berkecil hati. وسيدنا آدم عليه السلام نبي يعني عندما أمر الله ألا يأكل من الشجرة فالنبي نبي الله آدم عصى الله فأكل من الشجرة يعني وقع في الخطأ وهو نبي ولكن أراد الله عز وجل أن يعلمنا أن الإنسان إذا وقع في الخطأ فأن هناك طريق يصحح في هذا الخطأ وهو التوبة. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Jangankan Mas Aufa dan kita semua, bahkan Nabi Adam saja yang seorang nabi juga pernah tergelincir melakukan kesalahan. Nabi Adam dilarang makan apa? Buah kuldi. Akhirnya karena setan itu ngapusi ya, bersumpah, demi Allah, aku akan membuatmu abadi loh. Ini loh dimakan. Lah Nabi Adam itu kan husnudzon kepada Allah. La adunnu anna ahadan yakdzibu bika kadziban.
Aku nggak nyangka loh ada orang bilang demi Allah jebule dia bohong. Karena itu Nabi Adam makan karena husnuzon sama sumpahnya setan itu. Jadilah ia tertipu lalu bersalah. Nah, walaupun Nabi juga pernah melakukan kesalahan, tetapi ada metode untuk meloloskan diri atau bertaubat dari kesalahan itu. Fatalak Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Nabi Adam walaupun sudah melakukan kesalahan tetap dibekali dengan kalimat suci. Lalu Nabi Adam mengucapkan kalimat suci itu terus, lalu taubatnya diterima. Kalimat suci Nabi Adam apa Ustaz? Rabbana dolamna. Maaf. Rabbana, kamu ingat ya doa itu ya? Silahkan diucapkan bersama bareng-bareng. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu doanya Nabi Adam. Terapkan kalau kita pendosa-pendosa. Ya Allah diampuni. Oke, syukran ya Syekh. Ya Allah fi mizan hasanat. Intahat al-aqab karena muhadharah. Oh ya Allah. Masya Allah. Hadza huwa as-su'al. Ya Allah. Hakikatan di soal basit walakin تفضل. intahat al-aqab. La la. Ada waktu yang tadi. وعندما نمشي Ternyata waktunya sudah habis ya. Padahal saya ini ada ngajak juga di marhalatil majlis. هل يريدون الصورة معهم؟ Oh betul. نجلس معهم هنا. Berarti sekarang mohon maaf ya, insya Allah kapan-kapan ada kesempatan lagi ya kita untuk bertemu dengan Syekh, kita ngobrol-ngobrol lagi, minta tips lagi. حاجة الصورة. Nah sekarang sebelum berpisah kita ngambil gambar dulu bersama Syekh ya. Ya, itu kan. Salam.